पिला माने ए वीडियो रे आमे द फुलिश सन इन लॉ रो एसजीपी 4 पैराग्राफ टी डिस्कस करबा हला। आमे चलो प्रथमे रीडिंग करबा, तार मीनिंग्स गुडा को जानिबा एवं कंप्रेहेंशन क्वेश्चंस गुडी को सब डिस्कस करबा। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ। द फादर इन लॉ देयरफॉर प्लान्ड हाउ टू ड्राइव हिम आउट। कौन हेतिला ना से एसजीपी 3 रे कौन हेतिला ज्वाई पुओ जनक सी कटन तांकर जो खीरी तांको देहरे पड़ी जाइथिला, सी कटन उपरे सोईकी पूरा मेंढा भलिया देखा जाउथिले एवं राति सारा मेंढा गुहाଳରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଜଣକ ଜଣେ ନିର୍ବୋଧ ବା ବୋକା ବୋଲି ହେଲା। ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଜୋଇଁ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମା ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣକ ଜୋଇଁ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖପା ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ କରାଯିବ ତାହା ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢ଼ିବା ଜୋଇଁ ପୁଅ ଜଣକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିପାରିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଲॉ ଦେୟାରଫॉर ପ୍ଲାନ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍। ଶ୍ୱଶୁର ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଡ୍ରାଇଭ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ଘରୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ, ଯୋଜନା କଲେ କେମିତି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଦେ ହାଡ୍ ଏ ଲେମନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେମନ୍ସ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେମନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମନ୍ କହିଲେ ଲେମ୍ବୁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିଲେ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେମନ୍ କହିଲେ ସବୁଜ ଲେମ୍ବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଥିଲା ଯାହାକି ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ପୁରା ସବୁଜ ଲେମ୍ବୁରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ ହି ସେଡ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲॉ, କାଇଣ୍ଡ ସନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଆୱାର ଲେମନ୍ ଟ୍ରି। ଦିନେ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ, ଯେ ପୁଅ ଆମ ବାଡ଼ି ପଟେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ? ହଁ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଦ ଲେମନ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ବାଇ ଥିପ୍ସ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍। ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ କହିଲେ ଚୋରି ହେଇଯିବା, ଥିପ୍ସ କହିଲେ ଚୋରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲେ ରାତିରେ। ରାତିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରମାନେ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟିକୁ ଜଗିବ ହେଲା। ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାପି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାଚ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଥିପ୍। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟିକୁ ଜଗି ରହିବ ଏବଂ ଚୋରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ହି ଅଲ୍ସୋ ଗେଭ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲॉ ଏ କ୍ଲବ୍। ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ବା ଠେଙ୍ଗା, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଦେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ। ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲॉ ୱାଜ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦ ଥିପ୍ସ ଟୁ କମ୍। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଜଣକ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛକୁ ଜଗିକି ବସିଲେ ଚୋରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଲॉ wished to take water rice and asked his wife to bring a fresh lemon from the lemon plant ହେଲା। ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଲॉ କ'ଣ କଲେ ରାତିରେ ୱାଟର ରାଇସ୍ କହିଲେ ନା ପଖାଳ ଭାତ ହେଲା, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଚାହିଁଲେ ନା ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ଘରେ ନଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। When the mother-in-law was plucking a lemon, the son-in-law thrashed her with her club, thinking her to be a thief. ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁମା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛକୁ ଲେମ୍ବୁ ପ୍ଲକିଂ କହିଲେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାହେଲେ ଥ୍ରାସ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବା, ପିଟିବା ହେଲା, ଜୋରସେ ବାଡ଼ିରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବା। ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଜଣକ ଭାବିଲେ ଯେ ନା ଚୋର ଆସିକି ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି କରି ନେଉଛି ଭାବି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ସିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବଳ ପିଟିଲେ। କମିଂ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିଟେନ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲॉ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଚୋର ନୁହେଁ, ବିଟେନ୍ କହିଲେ ପିଟିଥିବା, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ପିଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ହି ଫେଲ୍ଟ ସୋ ଆସେମ୍ଡ କହିଲେ
लाज करवा लज्जा लज्जा अनुभव कले दैट ही लेफ्ट फॉर हिज होम एट नाइट इटसेल्फ तापर सी निजे निजे ससुर घर छाड़ी से राति रे ही तांको घर को चली गले द फादर इन लॉ हीव्ड ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ है ससुर जन को कौन कर ग्रेट साई कहले दीर्घ निश्वास रिलीफ कहले आराम बा कौन आराम नेले है गोटे रिलीफ मुक्ति मिलगला से निजे निजे कौन जोई पुओ जन को निजे निजे घर छाड़ी पलि ससुर जन को दीर्घ निश्वास मारिले एवं तांको गोटे रिलीफ लगिगला है जानीगल पे स्टोरीटी केमती थिला स्टोरीटी निश्चित भाव में तुमको इंटरेस्टिंग लगी ताहले आम कंप्रेहेंशन क्वेश्चंस गुड़िक डिस्कस करवा देख SGP4 comprehension questions. Why was not the son-in-law willing to go home? जोई पुओ जनक तांको निज घर को जावाई कौन पाई चाहू नथिले आंसर द son-in-law was not willing to go home because his mother-in-law gave him good food and took much care of him. कारण तांकर सासुमा तांको भल भल खाइबा रांधिकी देउथिले एवं तांकर बहुत गुडे जत्न नेउथिले. नंबर 2 who went to bring lemon from the garden? किए लेंबू आने गार्डन बा बगीचा को जाइथिले द मदर इन लॉ वेंट टू ब्रिंग लेमन फ्रॉम द गार्डन सासु माँ जनक कौन करते लेंबू आने बगीचा को बा लेंबू गछ को जाइथिले. नंबर 3 व्हाई डिड द बीट हिज मदर इन लॉ जोई पुओ जनक तांकर सासु माँ को कौन पाई पिटिले बाड़ेले ही बीट हिज मदर इन लॉ इन द डार्कनेस ऑफ नाइट थिंकिंग हर टू बी ए थीफ जड़े चोर चोरी करी नेउथिवार भाभी सी सासु माँ को बाड़े थिले. नंबर 4 व्हाट मेड हिम लिव फॉर हिज होम से घर छाड़ापी कौन करागला व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैड बीटेन हिज मदर इन लॉ इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ही फेल सो असेम्ड दैट ही लेफ्ट फॉर हिज होम दैट नाइट से जेतेबेले तांको सासु माँ को पिटी थिबार जानी परिले ताले से लज्जारे निजे निजे घर छाड़ी पलि गले है लाज लगिला एवं से निजे घर छाड़ी पलैले. पे यार कंप्रेहेंशन क्वेश्चंस मु सब डिस्कस कली आ वीडियोटी केमती लगिला मते जणैबो आमे पुणी परवर्ती क्वेश्चंस गुडी को आ गोटे वीडियो रे आलोचना करबा. रहउची धन्यवाद. तापर 5 नंबर क्वेश्चन देखो इज देयर एनीथिंग फनी विथ दिस पार्ट ए पार्ट रे किछि फनी जिनिस अछि कि हला आंसर द सन इन लॉ थ्रास्ड हिज मदर इन लॉ विथ द क्लब थिंकिंग हर टॉब ए थीफ इन दैट डार्क नाइट रियली इट वाज ए फनी थिंग इन दिस पार्ट से जोई पुओ जनक कौन कले ना ताको सासु को गोटे चोर भाविकी से बाड़ी रे जोर से बाड़े थिले से जिनिसटी फनी लागुछि हला. नंबर 6 was his father-in-law happy? Which expression in the text tells you so? तो आंसर देखिबा yes his father-in-law was happy in the end. In the text the expression the father-in-law heaved a great sigh of relief tells us that he was really happy. जोई पुओ जनक कौन करथिले ना जोई पुओ जनक जेतेबेले तांकर सासु माँ को चोर भाविकी बाड़े थिले परे से कथाटा से जानी सारिबा परे तांको लाज लागिथिला एवं से निजे निजे घर छाड़ी पलई थिले सेई कथाटा तांकर ससुर को बहुत खुशी लागिथिला एवं ससुर जोई पुओ जनक घर छाड़ी पलैला परे से गोटे दीर्घ निश्वास मारिथिले तांकर ससुर गोटे दीर्घ निश्वास मारिथिले एवं रिलीफ पाइथिले बा सबुदिन पई से गोटे चिंतारू से रिलीफ पाइथिले हला पिला माने SGP4 सब क्वेश्चन आंसर आम डिस्कस कले माने ताहले SGP4 रो पैराग्राफ टे आम एक्सप्लेनेशन कले क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस कले वीडियोटी केमती लगिला मते कमेंट करी जणैबो. प्लीज वीडियो को मूलरू शेष पर्यंत देखिबो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करबा पई भूलिबोनी. आमे पुणी आ गोटे नुआ अध्याय नै आ गोटे नुआ वीडियो रे आसीबा. रहउछि धन्यवाद.